Kukuha ko Shippy Asanida. Kukuha ko Shippy Asanida. Kukuha ko Shippy. Oh guys. Ito panalo. Kuha na kayo dyan. Pwede si Chira, pwede kayo hindi. Tigi-tigisa lang. Balik na ulit kayo doon. Dapat is yung tantating. Yun na. Ito. Yun na. Lalo na. Kapag kakuha nyo, babalik na kayo. Ulit. Go. Kukuha ko Shippy Asanida. Kukuha ko Shippy Asanida. Hoy, si Mika. Mika, taya. Kukuha ko Shippy Asanida. Kukuha ko Shippy Asanida. Nanalo! Kukuha ko Shippy. Panalo to guys. Talo si Mika. Ay! Dalawa! Ang daya, dance na candy lang eh. Yan mo. Balik na kayo doon. Naka-video. Go na ya. Balik sa dating pwesto. Sige pa. Ganun nga Mika. Hindi. Kukuha ko Shippy Asanida. Kukuha ko. Kukuha ko Shippy. Panalo itong dalawa guys. Tatlo na lang! Oh, isa lang. Isa lang. Guys, naubos ng tissue kaya hindi na lang. Doon, balik. Puro sisirahin na. Kukuha ko Shippy Asanida. Kukuha ko Shippy. Kuha. Panali dalawa. Oh, ba't dalawa sa'yo? Kaya mo naman. Pili. Oh, isa lang. Isa lang. Sa kanya, apat. Panalo yun eh. Oh, isa lang tinutuwa ako. Go na. Balik doon. Kuya, dahil naman na. Kukuha ko Shippy Asanida. Kukuha ko Shippy Asanida. Panalo guys, dalawa. Dalawa kinuha si dalawa dyan kukuha mo. Uy, isa lang. Isa lang sa'yo. Ayun ka eh. Okay. Mera. Ay, sabay. Ay, man. Balik na dun. Round 2. Teka lang, balik doon. Round 2. Balik. Round 2, guys. Kukuha ko Shippy Asanida. Kukuha ko Shippy. Oh, panali dalawa. Ito siya. Oh, isa-isa lang. Oh, yun yung naunod. Kukuha ko Shippy Asanida. Wala pa. Kukuha ko Shippy Asanida. Kukuha ko Shippy Asanida. Uy. Bakit Oh. saan na nani na Oh, dalawa? sige. Kuha. Guys, tapos na.